السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 7 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے اندر تلفظ کی ایسی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جو ان کو پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، جن سے معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پریکٹس کرنے کے بعد کوشش کریں کہ یہ والی غلطیاں دوبارہ جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ثواب کی بجائے گناہ حاصل کریں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم۔ اللہ، لفظ اللہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام جو ہے پر پڑا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ اللہ۔ اس کے بعد ہے یستہزئ۔ اب یہاں پر اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ جلدی میں پڑھ دیتے ہیں یستہزئ۔ ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہے، جس حلق سے یہ ادا ہوتی ہے، یہ دو آنکھوں والی ہا جس کو بولا جاتا ہے، تو یہ اس کا حلق جو ہے وہ اس کا تعلق سینے کے ساتھ ہے، تو یہ سینے سے ادا ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یا کے بعد جو سین ہے، سین میں سیٹی آئے گی، یستہزئ۔ زا کے نیچے زیر ہے، زا بھی سیٹی والے حروفوں میں سے ہے، یعنی حروف صفیریہ میں سے ہے، اس لیے اس میں بھی سیٹی آئے گی، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یا کے اوپر حمزہ آ جائے، الف کے اوپر حمزہ آ جائے، واو کے اوپر حمزہ آ جائے تو حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، آواز جو ہے وہ حمزہ کی آتی ہے، یا الف یا اس واو کے نہیں آتی۔ یہاں پر یا کے اوپر حمزہ ہے تو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ یستہزئ بہم، اب اس کو بہم نہیں پڑھنا، با زیر بی، بہم۔ ویمدہم، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے۔ اس کے بعد ہے دال۔ اب میم کو جب دال سے کنیکٹ کریں گے، دال کے اوپر شد ہے، 2 دفعہ پڑھا جائے گا شد والحال۔ وَيَمُدُّهُمْ مُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ۔ فا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار جو ہے لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ طغیانہم، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ تو کے بعد غین ہے، غین جو ہے پر پڑھا جاتا ہے، اس میں قلقلہ نہیں کرنا۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں طغیانہم، طغیانہم نہیں پڑھنا، طغیانہم، یانہم، یعمہون۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہاں پر عین ہے، یا کے بعد جو ہے وہ عین ساکن ہے، تو عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ عین کے مخرج سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں نکالنا آتا تو اس پہ پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ نکالنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا۔ یا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے یا ما تو یہ جھٹکا ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا۔ یعمہون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اب اس کے بعد ہے اولئک الذی۔ یہاں پر حمزہ کے بعد جو واو ہے، یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، جن کو نہیں بتا، جنہوں نے تجوید نہیں سیکھی ہوئی، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ پڑھا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر واو کے اوپر جزم ہوتا تو پھر واو پڑھا جاتا، لیکن یہاں پہ واو جو ہے سائلنٹ ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ کو پڑھیں گے اور لام کو پڑھیں گے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اولا تو یہ غلط ہے، اولا، حمزہ کو لاؤں نہیں کرنا۔ اولئک، لام کے اوپر مد متصل ہے، یہاں پہ 5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، ایک زیر ہے، تو حمزہ کو سختی سے پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ متحرک ہے۔ اولئک الذی، کاف کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں الف جو ہے وہ گر جائے گا۔ لال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو لال پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے
नून, उलाइकल्लज़ीना इश्तरा, नून के बाद शीन है, जब नून को शीन से मिलाएंगे तो बीच में अलिफ जो है वो छोड़ देंगे, नश्तरा। वो दलालता, वाओ को जब दौद से मिलाएंगे, बीच में दो अलिफ हैं फिर लाम है, इन तीनों हरूफ को छोड़ देंगे, वाओ दौद पेश वुद, दौद ज़बर दौ, वुद दौ, लाम खड़ा ज़बर ला, वुद दौला लाता। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, दौद का हर्फ जो है लोगों को अदा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जिन लोगों को नहीं पता वो प्रैक्टिस बार बार करते हैं, उसके बावजूद भी गलत पड़ जाते हैं। याद रखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। दौद का मखरज है ज़ुबान की लेफ़्ट साइड या दोनों साइडें, ऊपर वाले दांतों के अंदर ऊपर वाली जो दाढ़ें हैं उन दाढ़ों के मसूड़ों से लगेगा तो दौद पढ़ा जाएगा। ना ही इसको दुआद पढ़ना है और ना ही इसको ज़्वाद पढ़ना है। जो ज़्वाद पढ़ते हैं वो भी ठीक नहीं है, जो दुआद पढ़ते हैं वो भी ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आप ज़्वाद पढ़ेंगे तो फिर अगर तौ के बाद जो ज़ा आता है, ठीक है, तौ के बाद जो ज़ा आता है उसके हिजे करने हों और इसके हिजे करने हों तो फिर कैसे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा तौ के बाद जो ज़ा आता है, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, ठीक है, इसका साउंड भी एक ही है, यही है, अज़ अज़। और दौद को अगर आप पढ़ते हैं ज़ौद, ठीक है, तो इसको जब हिजे करेंगे हमज़ा ज़बर के साथ, इसका भी साउंड वैसे ही आएगा, हमज़ा ज़ौद ज़बर अज़। अब आपको कैसे पता चलेगा, इसमें फ़र्क कैसे करेंगे कि ये अज़ जो आप हिजे कर रहे हैं ये दौद पढ़ रहे हैं या तौ के बाद जो ज़ौद है वो पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को क्लियर करना है कि दौद है ये, ठीक है। नश्तारा वो लाता, मखरज जो आपको मैंने बताया है वही आपने इस्तेमाल करना है और इसको पढ़ते हुए ज़ुबान ऊपर की तरफ उठेगी तो ये फुल मौत पढ़ा जाएगा, क्योंकि हुरूफ मुस्ताला में से है। इसके बाद है बिल हुदा, बा को जब लाम से मिलाएंगे तो बीच में अलिफ है वो उसको छोड़ देंगे, बिल हुदा। दाल के बाद या है, जब वक्फ करेंगे, यहाँ पे स्वाद है, स्टॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब स्टॉप करेंगे तो ये या को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल हुदा पढ़ा जाएगा। और अगर आप स्टॉप नहीं करते, मिला के पढ़ना चाहते हैं, तब भी या को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, बिल हुदा फमा रबिहत। ओके, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसके बाद है फमा रबिहत। फ़ा को पढ़ते वक्त आपने होंठ गोल नहीं करने, ऊपर वाले दांतों का किनारा और नीचे वाले होंठ की तरी वाली जगह पे लगेगा तो फ़ा पढ़ा जाएगा, फ़ा फ़ा। ओके, फमा रबिहत तिजा। अब यहाँ पर रा के ऊपर ज़बर है, रापुर पढ़ा जाएगा, बा के बाद हा है। अब अक्सर लोग गलती ये करते हैं, जिनको नहीं पता उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो पढ़ते हैं रबिहत। कितनी बड़ी मिस्टेक है, कितनी बड़ी गलती है। हा की जगह पर हा पढ़ रहे हैं तो फिर माना भी चेंज हो जाएगा, सवाब की बजाय गुनाह जो है वो आप हासिल कर बैठेंगे। तो उससे बेहतर है चंद मिनट की ये वीडियो देखें, उस पर प्रैक्टिस करें और इन अल्फाज की जो गलतियां आप करते हैं उनको ठीक करें। यहाँ पर बा के बाद हा है, कैसे पढ़ेंगे, रबी हत तिजा, रबी हत तिजा। ये जो हा है जिम की शक्ल में जो आती है, इसको अदा करते हुए जब तक ये वाला साउंड नहीं निकलेगा, ये वाली आवाज़ नहीं आएगी, उस वक्त तक ये हा सही नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे जो है वो ता है, ता को ता के साथ मिलाएंगे यानी इदगाम करेंगे तो हा को बीच में जो ता है ये गिर जाएगा, सॉरी हा को ता के साथ कनेक्ट करेंगे, हा ता ज़बर हात। और यहाँ पे पहली ता के साथ कनेक्ट नहीं करना, दूसरी ता के साथ हा को कनेक्ट करना है, रबी हत तिजा तिजारतुहुम। ये ता जो है दो नुक्तों वाला, ये बारीक पढ़ा जाता है, इसको मोटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मखरज है ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो ता पढ़ा जाता है, तिजारतुहुम, रा के ऊपर ज़बर रापुर पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद है वमा कानू मुहतदीन। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, मीम के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ना है,
कालू के आगे वाव मद्दा है, इसको भी एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ेंगे। मुहतदीन, यहाँ पर मीम के बाद हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा, मुह, क्योंकि ये भारी साउंड वाला हा है। अब मुहतदीन, दाल के बाद या मद्दा एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ेंगे। वक्फ करना चाहें तो मद्दे आरिज़ वक्फी भी कर सकते हैं, क्योंकि नून आरिज़ तौर पर साकिन नहीं करेंगे। जब मद्दे आरिज़ वक्फी होगी तो मद्दे आरिज़ वक्फी की मकदार 2 से अढ़ाई अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। एक अलिफ के बराबर लंबा करके स्टॉप करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इसके बाद है मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, यहाँ पर सा को सीन नहीं पढ़ना। चले यहाँ पे स्टॉप, दो में याद रखिएगा। उम्मीद है कि जिस तरीके से आपको मैंने समझाया है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।